وبداية الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنجلكو كتنغني الله تعالى في كبو إبليس منظرما. نعم. ينغلي مي نيو نشيلين بي نسراري كونيوكا. نعم. كفوكا على تكو تاكا نمرو كرنجرالا. نعم. كوردو ولا دونغو دو ولي ما شوشو. نعم. وبداية ولي ما بداية. نعم. أكيد لا ودي. جاتي. أنا أكيد لا وتسيرك بداية. مندلا. يجوز ذلك بشرط أن لا يجعل تخصيص العدد لازما. نعم. كوردلي كنمبر لا أبد دعا ما ينعا كسر إكادونا فابكلا نمبر من واجب تأوي. نعم. ina faga fo kiga wurdili ke dungo do shenkeme dungo do ibake shenkeme bidate mais min be ga ke ka dunga fo wajibi blente ka so biya ke lujura be segi so gatola ibi sega donno be ke imangene donno be ke ka kene donno be ke courage bila donno be ke courage tila ula ibe dumbe ka nomru ka dunga fo wajibi te dro ni to ni gelay sur ibe do bwala ni ibe formu na domina ibe chama faraka نعم. an kuntigi muhammadu ga hadisa do bai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min naka bo umar ibn al-khattab la alaka diyan bama ako qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man nama an hizbihi aw an shay'in minhu kuni ma min yana na isno go laika hizbuko ray muni adama dembe bato min kerengere yere ye ala tokola wakati kerengere lindola ni kele no go shu wati do kerengere kibe ala boto ala dondo la shu isno go lay masiga ke kira ko ni ma mi nyo doke wali mai masiga beke yoro do toy fakaraahu fi ma bayna salati al-fajr atgila mo dugu jeli ayakala fajri ani silifana ni nyonje ako kutiba lahu ke anna ma karaahu min al-layli ka baraji be sabati giye inafo ay wurdinge shufela dife ya fa nyobe mu yira ka fo ni ye wakati kerengere yere ka wurdili ke wote bidai kira yere yamar yali ke nay sisa na munde ga gele fal muhimmu an yujizahu rasul min ga gele de kira ka daga duro ameta kira yere ga hadisana hadisan mina min naka bo amba aisha la nabi bukhari ni muslim gono de suna kitabu sahalin baflay ukono hadisa be amba aisha ko ما كان النبي يزيد في رمضان أكو أنكم تيجي محمد على كان النبي ما كم كه كاب جدلي كسمولو في أكن نافلة سلولا ولا غيره أو علني سمولو يرتى دون تولا على 11 ركعة كتمر ركعة أني كلينكا كرا يرى سلوات تان كلين كرين كرا يرى شو باكي أي نمرو كلا وما نمرو كلا أو يدلو ده بتو بيه بتوي ni nomuru kera seli jodala madama nafladu nomuru kele wurdila o tisiga ke basi fiu hadisa wara be tugni mimina naka bo ibnu abbas la o be so yihu muslim gono ako kana rasulullah yusalli min al-layl 13 rak'ati akon kuntigi muhammadu kuma shu ak meseli jota ani sabasili min be nomuru kele batula sabula zikru munum be iba soro nafla ba bela do be ibe nafla jofla nafla josaba nafla jotan gele nafla jobi sabal saba do rabe fo jo kelen tan gele je ni yo kay ga do nga fo yaay kira de lawte bidai ko se fanga bidai re ko do fulo bidai ni fen kuro kuro femin tey nana na ke o kuro mu nye kira ma femin ke anaka sabo kira yake wa make kira yake voilà amina khalifa umar ibn tafsir naam umar ibn al-khattab ali ibn ta amina ulangadi fal khalifatu umar ibn al-khattab anga donga fo khalifa umar ibn al-khattab naam kana yusalli 20 rak'atan fi tarawih ramadan naam ko umar kungela abe jo mugani sili sungolo tarawih hu fe Allahu akbar shuo shu jo muga sungolo la naam
aye dangala wa ma dangala ay dankala nay Umar ibn al-Khattab toy ale mi kira ka khalifa fulana amina Umar ibn Abdul Aziz la naam ale tun bɛ jɔ 37 de seli sunkalo tarawihu fɛ u ye dangala wa u ma dangala وهذا دليل على أنه يجوز للمسلم أن يختار لنفسه عددا من الأذكار أو النوافل على قدر طاقته يدلو ديه كايرا كفوس لمه ibisiga kerengerali ke iyere bakunye nomburu la ka wurdula ani nafla la min sebiye yudawimu alayhi mudawamatan ghayra wajibatin ibe dumbaka dumbeli la min te wajibiye nikira ka hadisa ikira ko ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kalla ako barak mun kanu ne noni bara be kata Allah ta'ala yoro o de bara mun be dumbe alina dogala Allahu akbar ibe alabato fenve ke min kadi alay katima beka ibe dumbe mun ka alina dogala koro alina sur la yedda ne kala imake dan chamai voilà ni ekira ga hadisa obe muira alina dogala ne ma dangala dogana cha ebo do a jomina fuko e wurdi e bidai no bolay dakhala ar-rasul ala safiyata wa bayna yadayha kira dona afrumuso min to koy sofiya ayasro tamuro kise kemenani babudu tamuro kise kemenani tusabbihu bihinna abalaka Allah ta'ala kosmani tamuro kise nunuyi nako subhanallahi abi tamuro kise kilinta nako subhanallahi abi kilinta den kemenani kuno kira dona ka surati kira done ayaye nga kira yimundeke fa allama har rasul bi anna thawaba adh-dhikri subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in wa lima subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kira ya alla doniya ka fo wurdi min flani mena fiye o baraji kabbo no subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ورida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ko shen dama baraji ka bo ka teme depuis fajri ne siglin no fuka se clip bolika Allahu akbar tamuru kise ke manani bi bole bala ga subhanallahi fo Allahu akbar kila furumuso guma dansi gala den ke manani dansi gala et puis ama fin de takakena tamuru kise kolosi mi ma bolo bi mundo tamuru kise ta ezo bidai voilà no bolay ni kuma kan yi ma boyoro fo wala sa ma kana na fu ko nyel dalilu di ma boyoro fo ala asbata suyuti ye sunna don baga baye ale ni kuma kan yi sabati aka kitabu kono mi ye fatawai asofa sabana juzu fulana ale ko tuguni wa qala bi annahu akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu ako tirmidhi ye hadisan ilangale aklela ka hadisan saha ni ma ye o kitabu ngono unzur masailu tis'a kitabu min dogo masailu tis'a o sofa binani ni woloflana sofa 47 ni ya dayle bi takuma kan suru Allahu akbar wa tuguni ni sofa binani ni sheginata ibaye tuguni ga fo anna aba hurairata ko aba huraira min flakira ka sahaba hadith langali la boy kana lahu khaytun ko gari dok babulu fihi alfa uqdatin garina sirida bakele ne garina gari jamba de kumbabulu akan nuga sirida bakilin gala mun gama sisa fa kana la yanamu hatta yusabbiha bihi 12,000 tasbihatin ko aba hurayra kunte sunogo fiyo faka Allah ta'ala kosmani garin ye shen batan anifla Allahu akbar utin nomuru bay ayed dans gala amma dauma katla ka nomburu kala tuguni est-ce que na nin Abu Hurairah yin nge ne ko munu be dansi wurdi la ko bidai woni maka dansi bato la ko bidai o kora ko kira bidai ke Umar e bidai ke Abu Hurairah e bidai ke kira furmuzo fana bidai ke ni kuma kan ikrima di ya langali ni yoro ina fana be koloshi da lu sura ko koloshi bambolo bi nomburu de bala wala sanga siga nga bato ke Abu Hurairah kun kenno ka gari de ni gari sirida bakili abe wurjili kenai Allahu akbar ni akila ni kono shi beykile no bolay wa jaa fi kitabu do be kuma kan na kono kitabu mun to ko jami'ul ulum wal hikami asofa keme saba ani binani ani wolonvla o kitabu ya ba kono qala Abu Hurairata
ko abu huraira ko ako inni la astaghfirullah ako ne abu huraira min filɛ ne bɛ yafama deli kɛ ala fɛ wa atubu ilayhi awa n bɛ tubi ka taa ala ma kulla yawmin dongo do alfa marratin siɲɛ ba kelen dongo do a bɛ yafama deli kɛ ala fɛ dongo do a bɛ tubi ka taa ala ma siɲɛ ba kelen ne hakili nin bɛɛ ye dansigi est ce que n'a fɔra bi ninnu ye dansigi kɛ n'a fɔra bi k'anw ye dansigi kɛ o ye baasi foyi t'a la est ce que mɔgɔ bɛ se ka ban wurudiw la nin kama mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ban Cheikh Ahmad Tijani ka wurudiw la nin kama ou bien Cheikh Abdul Qadir Jilani mɔgɔ tɛ se ka ban wurudiw la nin kama n'o bɔra yen wa zakara ibnu kayyim jawzi n'o ye sunamɔgɔw ka dɔnnibagaba ye ale ye langaleli kɛ tuguni a yɛrɛ karamɔgɔ kan n'o ye ibnu taymiya ye n'i y'a ye an bɛ ibnu taymiya ta fɔ sabula minnu b'a la ka zikuru kɛ bida ye olu karamɔgɔ de don n'ale y'a kɛ ka ban hakili la u kan ka kuma dabila ibnu taymiya ibnu kayyim jawzi ko hasa ala zikri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ko ibnu taymiya tun bɛ a ka kalandenw su ka kɛ zikuru kan min ye ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ba'da salati al-fajr 40 marratan Allahu akbar ko a b'a fɔ u ka nin wurdi in kɛ fajiro fajiri tɛmɛnen kɔ siɲɛ 40 Allahu akbar o ye ibnu taymiya ta ye ne hakili la bida ko kuma banna o y'a yɛrɛ ka kalandenw ye tuguni k'a ko k'o bɛ kɛ walasa ka dusukun de ɲɛnamaya Allahu akbar li ihya qalbi walasa ka dusukun ɲɛnamaya ne hakili la ni nin dalilu sɔrɔ la bida ko kuma kan ka tusi Ustaz i bɛ se ka segin zikiri in kan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta n'i b'a kitabu kan a bɛ kitabu min kɔnɔ madariju salikina i bɛ taa dayɛlɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔ o kɔfɛ tuguni sunamɔgɔw ka ɲɛmaaba wɛrɛ bɛ yen n t'a dɔn n'a ye frère musulman tɔgɔ mɛn o sigibaga n'a tɔgɔ ye hasanul banna ale ka tɔn jamakulu a y'a wajibiyaw kan de sɔgɔma o sɔgɔma wulafɛ o wulafɛ u ka astaghfirullahi siɲɛ 100 salatu ala nabiyu siɲɛ 100 la ilaha illallah siɲɛ 100 ale tun ye wajibiyaw kan i y'a faamuya nin ye dalilu ye k'a fɔ n'a y'i diya i se ye nombre min ye o sigi wurudi la i k'a kɛ sisan i ye min fɔ ɲininkali filanan n'o ye lasirali koɲɛw ye an b'a essayer ka an da mɔgɔw la hakili la dalilu sɔrɔla wurudili kɛli la nombre la dalilu sɔrɔla la maintenant an ka ɲininkali filanan ye min ye an b'a fɛ ka halisa walawalaliw sɔrɔ lasirali koɲɛw la alhamdulilahi lasirali koɲɛ kuma ka dun kosɛbɛ n'a bɛ wele asmaul mu'jama tɔgɔ minnu bɛ yen ni tɔgɔbaw don bismillahil azamu b'u la jinɛ tɔgɔw b'u la mɛlɛkɛ tɔgɔw b'u la tɔgɔ sugu bɛɛ b'a la Allahu akbar fo an k'a dɔn k'a fɔ lasirali ko ka dun lasirali ko bɛ tilan yɔrɔ fila kismun tilayɔrɔ kelen mamnu'un bil ijma'i o ye haramu de ye dɔnnibaga bɛɛ bɛnnen don tilayɔrɔ fila kelen ye haramu ye dɔnnibaga bɛɛ bɛnnen don o kan o kelen ye jumɛn ye huwa ma kana min asma'il jani aw al ashkhasi aw al kawakibi aw al malaika aw al awsani o de ye lasiraliw ye minnu ye jinɛ tɔgɔw ye walima fɛn dɔw tɔgɔ don walima kalo tɔgɔw don walima mɛlɛkɛ tɔgɔw don walima boli tɔgɔw don tɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye mɔgɔw bolo u t'a kɔrɔ dɔn u t'a bɔyɔrɔ dɔn jinɛ tɔgɔ don wa mɛlɛkɛ tɔgɔ don wa mɔgɔ dɔ tɔgɔ don wa ɲamantɔn dɔ tɔgɔ don wa boli tɔgɔ don wa u t'a dɔn u b'a wurudi fa bɛ taa wuli u la ten o tɔgɔ ninnu bɛɛ ye haramu de o tɛmɛnen kɔ la siyama إذا كان الداعي بها يظن جهلا أنها من أسماء الله تعالى ما تمير كجونا بي كما با وردي كابلو كنا كفكو الله تقدكو بالك على دي ويني الله أكبر من مناسم أني بليا ويحرم دي تقو إتا بوردو إتا كوردو إتا دو فنجل منو أنا وردي في الله أكبر ويكلارو فلي الله جنتولا كلارو فلانا ودي تقوي من بدك oy jumay fa huwa ma kana min al asma'i suryaniya o de togo ye mun ye suryaniya togo ye suryaniya do parce que qur'an jigina ala togo de ba ko
sani kuranɛ ka jigi kitabu de fana jigila siga t'o la ala tɔgɔw de b'u bɛɛ kɔnɔ Naam. nabilahi musa ka kitabu kun bɛ yen naam musa ye ko baw kɛ ni a fana ka tɔgɔw ye naam nabilahi isa ka kitabu kun bɛ yen a ye ko baw kɛ n'a fana ka tɔgɔw ye a ye suw ɲɛnamaya naam a ye bagitɔw naam kɛnɛya Kumatɔw. minnu bɛ bange u fiyɛnen naam a ye olu fana furakɛ naam nabilahi musa ye bajiw dayɛlɛ Naam. ka diɲɛ kabako kɔnɔntɔn k'a kɛ k'a yira firawuna la Naam. ni tɔgɔ ninnu ye naam olu bɛ wele ko suruyaniyaw naam walima aw kana mimma stanbatahu ulamau larifuna billahi min alqur'ani almajid naam walima tɔgɔ min ni ala dɔnnabaw ye a gori ka bɔ kuranɛ kɔnɔ allahu akbar tɔgɔ baw bɛ yen ala dɔnnabaw y'a gori ka bɔ kuranɛ kɔnɔ naam walima naam aw al ilhami rabbani walima tɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'a sɔrɔ ilhamu sira fɛ naam tɔgɔw bɛ yen u y'a sɔrɔ ilhamu sira fɛ ilhamu tɛ kabako ye naam kira yɛrɛ ye umar tɔgɔ da ko mulham ko allahu ilhamu tigi akbar don allahu akbar u b'a yɛrɛ k'a fɔ ilhamu ye tiɲɛ de ye naam waliyu minnu tɛmɛna u ye fɛn caman sɔrɔ ilhamu sira fɛ naam i n'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ismul azamu dɔw gorilen don a kɔnɔ naam ni waliyu y'a ye n'o ye alif lam ra kaf ha ya ain sad naam ta sin ha mim kaf nun naam harfu 14 a bɛɛ ye nɔrɔ de allahu u bɛ akbar wele lettre lumière naam lettre lumière ala tɔgɔ girimanba don an Allahu bɛna s'a ma akbar. ɲɛfɛ naam aw kana wurdan fi Naam. sunna walima a kɛra wurdi dɔ ye min ye kira ka sunna ye allahu akbar o dɔ ye jumɛn ye naam hamim la yunsarun mhm hamim filɛ nin ye kɔrɔ t'a la naam n bɔra ka tɔgɔ lettre lumière minnu f'i ye naam n'a gorilen don kuranɛ daminɛ na naam hamim y'o dɔ de ye o i ma kafa ya ain sad bɛ yan allahu alif lam ra bɛ yan Naam. alif lam mim bɛ yan naam kira yɛrɛ ye hamimun ta k'a baara naam walasa an ka dɔn k'a fɔ a tɛ yen gansan allahu akbar ni kira ka ni kɛlɛ tun bɛ yen naam shi'aru kɔrɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ kɛlɛbolo fila ni ɲɔgɔn cɛ naam kɛlɛ kelen bɛ yen kumakan dɔ de b'u bɛɛ bolo bɛɛ bɛ kule n'o de ye naam bolo dɔ in fɛnɛ kumakan dɔ b'u bɛɛ bolo bɛɛ bɛ kule ni o de ye slogan slogan voilà naam bon silamɛw ka slogan o de tun ye hamim la yunsarun allahu akbar ko ka hamimun to yen Naam. kafiriw tɛ gagné fiyewu allahu akbar o b'a yɛrɛ k'a fɔ hamimun tɛ gansan ye siga t'o la n'i y'a ye an ka waliyu bɛ ka ismail azamu nurani naam ka commentaire sugu bɛɛ k'a kan naam dɔwɛrɛ tɛ o gundow de b'a kɔnɔ siga t'o la n'an bɔr'o la naam ou bien sigatul kutbaniya Naam. alqaisiya Naam. almansuba ila ba'd kibar ulama naam ismail azamu nurani sira dɔ bɛ yen naam u b'a wele sigatul kutbaniya Naam. o kɔrɔ ye mun ye ko kutubuw ka sira allahu akbar waliyu n'a fɔra waliyu fana ka kutubu bɛ yen waliyu fana la ɲɛmɔgɔw de bɛ wele kutubu naam k'olu b'a wurudi cogo min na o fana bɛ yen allahu u akbar b'a wele kaisiya allahu harfu akbar 14 don o minɛna ka bɔ Sheikh Ahmad Tijani na allahu a akbar b'a ka sɛbɛnni baw la sɛbɛnni minnu ye man di naam walima sigatul ahamiyatul nuraniya naam sigatul ahamiyatul nuraniya min ni n'an b'a kuma na sunu tile ahamu sakaku Naam. ala uya sun allahu akbar tan ni kelen a tan ni naani fana bɛ yen naam o bɛ mɔgɔw bolo su ani tile han a bɛɛ bɔra nin lɛtiri ninnu de la allahu akbar ninnu bɛɛ ye fɛn ye waliyu ye minnu gori han dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni u Naam. b'o wele ko solatu narjisiyatul imbariya naam narjisiyatul imbariya ye solatuba ye solatu min allahu n'a akbar tɛlen don ni lɛtiri lumière ninnu dɔrɔn de han mɛ n'i t'a dɔn i b'a kalan k'a ban i tɛ foyi fa la f'i k'a da dɔnbaga de ma a b'a kelen kelen bɛɛ bɔ a kɔnɔ k'a jira i la allahu akbar bi solatu min don n'i y'a dɔn a ɲɛ bi naani ma i tɛ siri mɔgɔ la fo k'i sa allahu i tɛ akbar siri mɔgɔ la fo k'i sa naam bon ninnu ye fɛn ye waliyu ye minnu fɔ han dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni naam o bɛ wele ismul masun naam almaruf bi mafatihil kunuz he ko tɔgɔ tangalen naam tɔgɔ dogolen naam min danbele min tɔgɔ min kɔrɔ de ye ko nafolo bondow tile allahu akbar i y'a faamuya nafolo Naam. bondow tile naam ale danbelen bɛ ka taa ala ka waliyuba dɔ de allahu o fɛnɛ akbar ma han o ye shazili ye allahu akbar a ye shazili Wa- 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 Salihina. Ah, Kenzo. ayi dɛ mafatihul kunuz naam a danbelen bɛ ka taa ala ka waliyu min ma o de bɛ wele ko shazili allahu akbar abul hasan shazili waliyuba don allahu akbar ale ka nin tɔgɔ in ale de ko tɔgɔ 7 ale b'a fɔ naam waliyu tɛ ala ka dugukolo kɔ kan min b'a kɔrɔ dɛ allahu Naam. akbar Tawolonwula. ha o de bɛ wele mafatihul kunuz allahu tɔgɔ akbar 7 han han a yɛrɛ de tilala k'a kɔrɔ fɔ tuguni jabbar hey a ko i mana n'i yasin dɔn cogo o cogo n'i ma nin dɔn i tɛ foyi ye la ilaha Suratu illallah Yasin. awɔ
yasini kolo de yi Allahu akbar shaziliye ni mingla Ha? hizbul bahari fana kolo amete maka naam shazili de fana naam ale de hizbul bahari tigi Allahu akbar ay hizbul bahari to me amu hizbul bahari ko ya to me bayda naam hizbul bahari naam o hizbu badi ko baji hizbu naam o kora mu ye baji bi na fo fem bebe hera bebe fem min kono ko naam ni ya hizbu soroka do dongo de ba kana naam fɛn do a ma se mɔgɔ k'a fɛ k'a nafa ye nin y'a nafa ye nin ye siga t'o la parce que waliyuba minnu ta don naam fɛn tɔgɔ yɛrɛ b'a kɔnɔ tɔgɔ min ni suruyaniya don ahma hamisa naam atuma tamisa naam olu ye waliyubaw ye u b'a dɔn suruyaniya ninnu ye fɛn min ye tɔgɔ minnu jiginna eberekan na naam bon n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen naam o mana bɔ yen tuguni naam wa kazalika at-talasimul ma'khuza anhum naam talisamuw bɛ yen minnu minɛna u la tuguni o talisamuw ka ca naam i n'a fɔ fajashun sajakazun naam o ye lɛtiri 7 ye Naam. minnu tɛ fatiya kɔnɔ naam harfu abcd bɛ cogo min na naam fatiya kuturu a Naam. kɛlen don ni lɛtiri minnu ye naam lɛtiri 7 min t'a kɔnɔ o de ye Naam. fajashun sajakazun ye Allahu akbar i b'a sɔrɔ barotitigiw b'a ta fardun jabarun shakurun naam sabitun ka taa fo ka taa bila laban na o 7 hak bon nin bɛɛ ye fɛnw ye minnu minɛna ala ka waliyu ninnu Allahu akbar a faamuyala naam afamna o mana bɔ yen tuguni naam ashkali saba'a bɛ yen naam ashkali saba'a filɛ nin ye n'an bɛ jateminɛ kɛ naam jamana o jamana bɛ ka diɲɛ mara bi naam ashkali saba'a in de b'u bolo ha tubabuw wo arabuw wo Naam. sugu bɛɛ Allahu ashkali akbar saba'a in naam a bɛ si minnu ye étoile ni jɛzi ni fɛn ninnu naam a b'u ka drapeau lajɛ naam ni étoile tɛ mun ka jɛzi b'o kan mais mɔgɔw t'a dɔn mɔgɔw t'a dɔn wallahi depuis nabilahi suleimani tile de nin naam ni de tun bɛ suleimani ka bagi kɔnɔ ha a kɛlen don sin ye étoile Naam. jɛzi ani tɛrɛn-tɛrɛn u bɛ wele kɛcogo 7 don naam a bɛ kɛ barotitigiw bolo naam minnu bɛ suruyaniyaw baara i b'a y'u bolo Allahu akbar caman yɛrɛ bɛ sɛbɛnden dilan ka étoile Naam. in dilan ka sɛbɛnniw k'a kɔnɔ naam o ashkali saba in a naam bɛ kuranɛ kɔnɔ naam mais mɔgɔ caman t'a yɛrɛ dɔn Allahu akbar i b'a sɔrɔ sin don étoile ni fɛnw k'a sɔrɔ ala ye gorili de kɛ depuis suleimana tile bisimilahi azamu don a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a dɔn dɔrɔn ala dugulen tɔgɔ b'i bolo Allahu akbar mais i bɛ ashkali saba ninnu dɔn e kɔni b'a dɔn yare parce que a tun b'i ka livre dɔ kɔnɔ naam o sin 7 ninnu an kan ka jateminɛ de kɛ pourquoi a bɛ tubabuw ka drapeau kan étoile ninnu ani jɛzi ninnu o kɔni tɛ Hali kɛ telefɔni gansan na a bɛ yen. hali téléphone na a b'a la étoile ni jɛzi ha a bɛ fɛn fɛn na a ti bin ha a bɛ fɛn o fɛn na a ti bin i ma Maroc drapeau ya Allahu akbar Arabie Saoudite drapeau lajɛ oui i m'a ye tubabu jamanaw kan u b'a fɔ ko ni misiri jɔla k'an kana an ka manaru k'a kan naam parce que étoile in de bɛ manaru kan damantan k'a bɛ yen misiri ninnu ko ti dabila Allahu mais akbar u b'a kɛ tɔgɔ ye dɔrɔn k'a kana k'a kan k'a n'u ka jamana sariya tɛ taa nkalon na ha parce que a b'u ka drapeau kan Allahu akbar n'an bɔra o la naam tɔgɔba wɛrɛ bɛ yen tuguni naam o ye baruhutiya ye naam tɔgɔ suruyaniya tɔgɔ dɔ don a fɔ ko baruhutu naam n t'a dɔn n'a y'a tɔgɔ mɛn a kuma kɔni ka ca mɔgɔw bolo a bɛ bɛɛ bolo fan bɛɛ naam o base de ye ashikalu saba in ye Allahu n'i ye akbar baruhutu dɔn n'i ma sin 7 in dɔn i tɛ foyi dɔn a la ha baruhutu bɛ mɔgɔ caman bolo bi Allahu akbar n'an bɔra yen naam an bɛna fajashun sadakazu naam i b'a sɔrɔ a den ninnu naam fardun jabarun shakurun naam mais n'u sera yɔrɔ de bɛ yen ko sawabu naam o kɔrɔ de ye fini feerela ha a fɔra Sheikh Yakubu Digiro k'an k'o bila pewu Allahu akbar a bɛ lasarali la a mɛnna ko k'a kɛ sabitu ye ha o la an k'an janto la naam fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ ka ala wele n'an t'a kɔrɔ dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o ka ti la ka ala wele ko fini feerela Allahu akbar o la k'an k'a yɛlɛma ka kɛ sabitu ye la ilaha illa fardun jabbarun shakurun sabitun naam zahirun khabirun zakiyun naam o de ka ɲi ka tɛmɛ fini feerela kan naam n'an bɔra o la naam asmaul maktuba dɔ bɛ yen tɔgɔ dɔw bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ khatul kufi la naam arabu ka sɛbɛnni cogo dɔ bɛ yen Naam. kufi don mɔgɔ caman t'a faamuya naam a bɛ daira kɔnɔ daira min tɔgɔ ye alawiya naam daira ye kori dɔ de a Naam. bɛ wele alawiya koriba don naam kori a daira in dɛmɛlen bɛ ka taa imam ali de ma ali ibn abi talib naam a dɛmɛlen bɛ ka taa ale de ma a sɔrɔla ale de bolo ale de y'a bangebaga ye naam u b'a wele junnatul ulama ko n'i kɛra dɔnnibaga ye naam i ka garanti ni i ka protège de yan Allahu akbar ko n'i kɛra dɔnnikɛla ye dɔrɔn f'i ka nin dɔn o ye wajibi de y'i kan Allahu akbar
fika ɲini k'a dɔn نعم o ye junnatul ulama i ye نعم o danbelen bɛ ka taa imamu ali ma نعم bon ninnu ye lasirari ye الله n'i y'a mɛn nin fɔ mɔgɔw k'a dɔn u kan ka ɲɛsin minnu ma k'a ɲini سيغاتولا k'a ɲɛdɔn نعم n'an bɔra o la maaba caman ye nin sira ninnu daga نعم mun de la نعم ajazahu ba'duhum sikatan bil awliya ila atqiya ila arifin نعم ma caman y'a dagandi نعم ka sababuya kɛ u dalen bɛ ala ka walijubaw la الله أكبر kuma kan ninnu minɛna waliyu minnu na نعم ka sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ bɔ waliyu ninnu bolo o man ka kɛ haramu سيغاتولا fɛn fɛn bɛ kɛ waliyu ninnu bɔ waliyu ninnu bolo o man ka kɛ suya ye كوسبه fɛn fɛn bɛ bɔ u bolo a man ka kɛ filankafuya ye سيغاتولا ka sababuya kɛ tuguni تشين ولأن أسماء الله ليست محصورة في القرآن والسنة نعم fanga dɔn k'a fɔ ala tɔgɔw dan tɛ kuranɛ ni sunna ye الله أكبر ala tɔgɔw dan tɛ kuranɛ ni sunna ye ها to yen nɔ ala ye kitabu tɛmɛnenw an ka limaniya tɛ dafa fo an ka limaniya bɛɛ la الله an ka tugu cidenw bɛɛ kɔ نعم ciden tɛmɛnenw dɔnniw de jiginna u ka kitabu kɔnɔ Siga t'o la, n'olu bɛɛ ye siga t'o la. lasirariw de كوسبه fiha asmaun rabbaniyatun bighairi luhatil arabiyya نعم ala dugulen tɔgɔbaw b'a kɔnɔ minnu tɛ arabukanw ye الله أكبر n'a fanba ye suruyaniya ye نعم dɔw ye hébreu نعم i n'a fɔ bibulu kɔnɔ ili bɛ yen نعم yɔrɔ dɔ bɛ jésus yɛrɛ b'a fɔ ili نعم pourquoi ma-t-il laissé wajumɛn a gengelen نعم a b'a fɔ ko ala pourquoi ye n labila الله أكبر o b'u ka bibulu kɔnɔ mɛ an t'o kan dɛ نعم o bɛ bibulu kɔnɔ mɛ ili in de kɔrɔ ye ko ala نعم a faamuyala نعم jabrail arabukan tɛ o الله jibrila أكبر min tɔgɔ b'an bolo الله أكبر arabukan tɛ ها hébreu de don mikail azrail ninnu نعم i n'a fɔ tuguni yahwa o Allahu bɛ Akbar. tawurata kɔnɔ مهم. o bɛɛ ye ala tɔgɔw de الله أكبر elohim bɛ yen aluhim bɛ yen ahyahim bɛ yen ahya sharahiya bɛ yen adunai bɛ yen asbauti bɛ yen الله ali أكبر shadai ninnu bɛɛ ye alahu taala tɔgɔw ye kitabu wala. tɛmɛnenw kɔnɔ نعم n'an bɔra yen نعم ilin jabrail نعم bɛ kɔrɔ min di arabukan na o ye rajulullahi de ye ko ala ka cɛ الله أكبر alaka ala ka cɛ alaka cɛ jabra kɔrɔ ye cɛ hop ilu kɔrɔ ye allahu l'homme de Dieu voilà l'homme de Dieu Allahu i y'a Akbar faamuya naam Amanuel dɔw bɛ yen ko Emmanuel wa Amanuel voilà o kɔrɔ ye an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu o ye hébreu wala diya Allahu Akbar o y'o kɔrɔ ye naam bon Ismaïl filɛ nin ye naam i ɲɛ bɛ kira Ismaïl alayhi salam Naam. kɔrɔ de b'a tɔgɔ la Allahu Akbar yasma'ullahu ko ala b'a mɛn ha o de y'o ye ni a tɔgɔ bɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ ye ala ka maa mɛnni n'a ye fɛn fɛn fɔ ala b'a mɛn Allahu Akbar Ismail. a bɛ Ismail fɔ de yasma'il n'i taara hébreu fɛ yen naam yasma'il Naam. n'i y'a fɛ arabukan na a bɛ kɛ Ismaïl naam o kɔrɔ ye ala bɛ maa min mɛn Allahu Akbar dɔ wɛrɛ bɛ yen nasna'il naam o kɔrɔ ye ala ka sɔnni ata'ullah hmm bon ninnu bɛɛ ye fɛnw de ye kɔrɔ bɛ minnu na Naam. a jiginna kitabu wɛrɛw de kɔnɔ naam mais yɔrɔ dɔ bɛ yen f'an k'an janto a la kosɛbɛ naam ihtimalu wujudi al-khatari fi dhikri ba'd al-asma'i naam f'an k'an janto tɔgɔ dɔw bɛ yen wurudili kɔlɔlɔ dɔɔni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Allahu Akbar o fana bɛ kɛ ustaz kɔlɔlɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ suruyaniyaw ha ani ismail azamu minnu bɛ ka fɔ naam ahamu ni ahadul kadimu ni barhutu n'a ɲɔgɔnna caman naam i b'a sɔrɔ tɔgɔ minnu don naam a fanba ye tɔgɔ kalamaw de Allahu Akbar a fanba ye lumière tɔgɔw de ye u ka kalan naam wa tuguni dɔw ye layidu ala tɔgɔw de Allahu Akbar jinɛw ye layidu ta tɔgɔ minnu kan naam masa sulemana tile jinɛw ye layidu ta ye parce que a y'u kolo naam tɔgɔ dɔw kan k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a wurudi naam diɲɛ ko o ko la u bɛ taa kɛ n'u ma taa kɛ dɔrɔn tɔgɔ in b'u jeni Allahu Akbar o tɔgɔw bɛ yen ha o tɔgɔ ninnu i b'a sɔrɔ naam lam yunazzilaha arrahmanu ala man arsalahu rahmatan lil alamin naam allahu taala m'a jigin nabi ɲuman kan a ye min kɛ hinɛ ye mondu bɛɛ lajɛlen ma Allahu Akbar i b'a sɔrɔ tɔgɔ kalaman caman bɛ yen a ma jigin kira kan ha ka sababu kɛ kira kɛra hinɛ de ye mondu bɛɛ ma O ye tɔgɔ tiɲɛ minnu ye hinɛ tɔgɔw ye Allahu olu Akbar jiginna kan mɛ ninnu jiginna nabi ɲuman tɛmɛnenw kan naam o de kama a bɛ wajibiya wurudikɛlaw fɛ minnu bɛ suruyaniya ninnu wurudi naam u k'a ɲɛɲini a dɔnbagaw bolo kosɛbɛ Allahu Akbar k'a ɲɛɲini k'a dɔn naam n'a sɔrɔla jɛngɛ t'a kɔnɔ naam walima yɛlɛmaw t'a la walima dɔ faralen t'a kan walima dɔ bɔlen t'a la naam bon min filɛ o tɛ ko denni f'i k'a dɔnbaga gɛnnaw de ɲini siga t'o la ni pour que i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ tɛmɛnenw baarali naam a bɛ daga kira ka duwawu dɔ bɛ yen kira ka hadisa sahani na a b'a fɔ naam allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka naam a ko ala n b'i deli ni tɔgɔ bɛɛ ye madama e tɔgɔ don naam n'i y'i yɛrɛ wele n'a ye naam aw anzaltahu fi kitabika Naam. walima i y'a jigi i ka kitabu dɔ kɔnɔ naam
aw allamtahu ahadan min khalqika walima yi ka danfɛn dɔ ladɔnniya la o kɔrɔ ye mun ye waliyu b'o la ciden tɛmɛnenw b'o la bɛɛ b'a kɔnɔ n'i y'o to yen nabilahi suleiman n'a ye dɛmɛ ɲini kɛ a ka mɔgɔw ni jinɛw fɛ ani balikisa ka fɛn na a ko jɔn bɛ se ka taa balikisa ka masasigilan ta ka na di yan jinɛkɛ ko k'ale bɛ taa ta ka na san'a ka wuli ka bɔ a nɔ la o ye ifiritu ye adamaden dɔ tun bɛ yen o ye dɔnni dunge ye ala yɛrɛ ko dɔnni bɛ mɔgɔ min na kitabu dɔnni bɛ maa min na o ko k'ala lezi indahu ilmun minal kitabi ko maa min ni kuranɛ dɔnni b'a yɔrɔ kitabu dɔnni b'a yɔrɔ o ko ana atika bihi kabla an yartadda ilayka tarafuka a ko ne bɛ na n'a ye i ma sani k'i ɲɛ kami ka ɲɛ kami dɔrɔn min na sulemani y'a ɲɛ kami k'a yɛlɛ a ye fɛn bilalen a kɔ mais ala ye cɛ mankutuni mun di a ko kitabu dɔnni bɛ maa min o kɔrɔ ye kuranɛ dan tɛ k'a fɔ amuru ni nahawu ye aw ye nin kɛ aw kana nin kɛ a dan t'o ye dɛ fɛn caman de b'a kɔnɔ parce que fɛn caman b'a kɔnɔ a kɔrɔ dɔlen tɛ kuma tɛ k'i k'a fɔ k'a bɛ yamaruyakanw de fɔlɔ n'an bɔr'o la ɲininkali tɛ nin fa ninnu na Ustaz ɲininkali dɔ bɛ ne bolo nin yɔrɔ la yala a bɛ daga adamaden ka fɛn wɛrɛ wele zikiri kɔnɔna na wa min tɛ ala tɔgɔ ye wa o ye shiriku de o ye filankafoya de o tɛ bɛn fiyewu Allahu akbar o tɛ bɛn fiyewu adamaden man ka foyi wele k'a bato ni ala tɛ Allahu akbar adamaden man ka foyi wele k'a bato ni ala tɛ dɔw bɛ fɛn caman fɔ a to ni ala tɔgɔ ka jan ɲɔgɔn na dɛ ne k'o de fɔ ni e bɛ taa ɲɛɲini a dɔnbagaw fɛ n'i y'a sɔrɔ la ala tɔgɔ tɛ i bɛ yɔrɔ janya la ala tɔgɔ dɔnbagaw dɔnnen don jamana in kɔnɔ Allahu akbar nasarali dɔnbagaw dɔnnen don n ye min fɔ n ko tɔgɔ dɔw bɛ yen ko layidu tali don a kan n b'a yɔrɔ walawala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele ahadul kadim ko layidu kɔrɔ layidu kɔrɔ n b'a daminɛ ala tɔgɔ 20 ani dama dama de mais daminɛ ni ninnu b'a kori dɔrɔn mun b'a lamɛn u b'a faamuya ka fɔ n kamini mun ye a fɔlɔ ye birhatihim ye karirin tatlihim turanin o ye fɔlɔ naani ye o tɔgɔ ninnu n'i y'a dafalen fɔ yan sisan jinɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ seri ka Allahu akbar ni fɛn fɛn y'a mɛn o bɛ bin ka kuli i mago bɛ fɛn fɛn na f'u ka taa ɲɛnabɔ o ye layidu de ye u ye layidu min ta masa Sulemana bolo Allahu akbar bɛn kɛlen don a kan ala dɔnnaba bɛɛ fɛ yen k'a fɔ ahadul kadimu layidu kɔrɔ don ala dugulen tɔgɔw don hali dɔnbaga ye maa minnu n'i ye n'a fɔra ko muso filɛ nin ye ko debi ala y'a d'a ma den sɔrɔ Allahu akbar n'i y'a sɛbɛn k'a don ala dɔrɔn a bɛ den sɔrɔ un coup k'a kana taa la ou bien k'a tɛ furu i b'a sɛbɛn k'a don a la kalo tɛ sa n'a ma furu Allahu akbar bon ninnu ye tɔgɔw ye i mana i b'i si bɛɛ k'a kan i tɛ siri mɔgɔ la i tɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔw b'i ye ten u tɛ foyi faamuya i ka kow la Allahu akbar parce que i tɛ mɔgɔ deli siga t'o la bon ninnu de ye fɛn ye an kan ka ɲɛsin minnu ɲɛɲinini ma ne mako bɛ ismun daminɛ na arajo la kuma dɔ segin tɛ k'a kan i b'a ta di ayiwa baasi tɛ voilà naam sisan awɔ o sen fɛ wala tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni mɔgɔw kan ka u ɲɛsin minnu ma minnu ni mankankolo jitaw tɛ kelen dɛ tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele kanzu sɔlihina ko maa ɲumanw ka nafolo bondon ala batulaw ka nafolo bondon i y'a faamuya o de ye huwa Allahu Muhammadu huwa Allahu Muhammadu n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 169 ma 169 sigiyɔrɔma 7 o bɛ taa bɛn 1083 ma o de bɛ taa bɛn ala tɔgɔba in ma a daminɛ harifu 2 ye a ba ye a laban ye wa sha ye Allahu akbar n'i sigila kan i b'i ka ɲɛnɛmaya hali ni maa 100 de b'i ka du kɔnɔ i b'a bɛɛ balo Allahu akbar n'i y'a ɲɛdɔn o dɔribu de don a bɛ wele kanzu sɔlihina n'i taara Moritani jamana ninnu kan ani Algérien faw olu bɛ waso ni ninnu dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni Ismail Azamu Suruyani n bɔra ka hébreu ta fɔ Ismail Azamu dɔ bɛ yen Suruyaniya don alif lam mim bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn n'i ye alif lam mim hindu jate a bɛ bɛn 71 de ma nafolo o bɛ wele arabukan na maalu n'i y'o fana hindu jate o 71 alif lam mim ani nafolo a bɛɛ 71 n'i y'o fila dɔribu kɛ ɲɔgɔn na n'i y'a fila multiplier 70
ani kelen sigiyɔrɔma 70 ani kelen Naam. a bɛ taa bɛn 5000 ani 40 ani kelen ma Allahu a akbar. harfu yɛrɛ bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen Naam. alif lam mim ani nafolo a Naam. harfu bɛɛ ye kelen Naam. a hindu bɛɛ ye kelen n'i y'a gosi ɲɔgɔn na a bɛ taa bɛn 5000 ani 400 ani kelen ma o bɛ taa bɛn suruyaniya tɔgɔba de ma Ha? Allahu akbar. i y'a faamuya libanɛw bɛ na an fɛ yan an bɛ nafolobaw y'u kun an ma dɔwɛrɛ cɛ Siga t'o la. libanɛw bɛ ye nin de ɲɛɲini Ha? u b'a baara k'a kɛ baguw ye k'a don tɛgɛw la Allahu u b'a akbar. wari di butigi kɔnɔ n'i taara sanni na Ha? u bɛ nin de b'u bolo nka anw sigilen don mankankolo ci la Allahu an tɛ dɔnnibagaw ni kunfin dɔn bon n'an bɔr'o la Naam. tɔgɔba wɛrɛ bɛ yen u Naam. bɛ wele asmaul bahatati Allahu akbar. ko tɔgɔ minnu bɛ adamaden o jinɛ o k'a bɛɛ nalon ta e kun Ha? ni a bɛ ne bolo ni Allah. e ye ne kɛ i kɛlɛɲɔgɔn ye fo k'i san ti taa ɲɛ Ha? Allahu ni akbar. kungo tɛ ban fiyewu u b'a wele kasila o Allahu akbar. a ba bɛ yen Naam. a tɔgɔ ba bɛ yen Naam. ani musamman bi asma'i azra'il Naam. u b'a wele ko azra'ila ka tɔgɔ i bɛ azra'ila dɔn Meleke. ni minɛ mɛlɛkɛ Allahu akbar. Ha? Ai, o kɔni. ale ye ni minɛ mɛlɛkɛ ka tɔgɔ di Allahu akbar. mɛ anw fɛ yan a Naam. dɔnnen tɛ yan kosɛbɛ dɛ Ha? sabula yan a bɛ minnu bolo olu kɛlen bɛ k'a kɛ muntakimu ni kojugukɛlaw dɔrɔn de Allahu akbar. ka sɔrɔ a dɔnbaga ŋana Naam. a ka sɔrɔ ka boli la sɔrɔ donna bɛɛ kan Allahu kasɔrɔ akbar. dɔn Ha? A dɔn ma kana? kasilaw ma dabɔ muntakimu kama Tiɲɛni kama. kasilaw ma dabɔ cɛnni kama Ha? kasilaw ye ala dugulen tɔgɔbaw di Allahu akbar. a bɛ n'i b'a kan i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Ha? maa o maa y'i kɛlɛ a bɛ taa lahara k'i to Allahu akbar. bon an b'a gori di Ha? n'i kɔni n'i b'a ɲɛɲini i b'a ɲɛɲini ale i ka yɛrɛ girin sayi sisan Allahu akbar. u bɛ ɲɔgɔn na dɛ n t'a fɔ a ka girin n'a ye dɛ o Naam. yɔrɔ kɔni u bɛ Naam. ɲɔgɔn na bi o mana bɔ yen Naam. dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni u b'a fɔ sirrul waqti Hak. ko wagati gundo Ha? ɛri gundo n bɛ nin bɔ nin ɛri in na k'a sɔrɔ nin ɛri in na o ye jumɛn ye alahu muhammadu Aha. o n'i y'o hindu bɔ Hmm. a bɛ bɛn 150 ma Ha? n'i y'o fara Naam. hayulu kayyumu kan Naam. i b'a dɔn n'i kɔni ye an mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko hayulu kayyumu de ka bon ni ala tɔgɔ bɛɛ ye an b'o mankutu fan An bɛɛ b'o fɔ. an y'o ye seegu la awa an yɛrɛ b'o kan Naam. hayulu kayyumu hindu ye 174 ani 4 Naam. n'i ye alahu muhammadu fara o kan Naam. hayulu kayyumu hindu o de bɛ taa bɛn amwalu duniya ma ko diɲɛ nafolo bɛɛ o fana hindu bɛ taa bɛn 174 ani 4 ma Allahu akbar. n'i y'o fara a hamu kan o ye Naam. 644 ani 4 Ha? o fana bɛ taa bɛn tuguni ko ni ani yɛrɛbakun Allahu akbar. i y'a faamuya o fana ye 644 ani 4 Naam. n'i y'o fara alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kan Naam. o bɛ bɛn 480 ani 80 ani 4 ma o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Naam. 1000 ani 460 ani 60 Naam. o de bɛ taa bɛn tɔgɔba ma u b'a fɔ farahu Allahu akbar. Ha? tarigatigiw b'a kan su ani tile Ha? U t'o fɔ mɔgɔ ɲɛna o. tarigatigi baden de b'a kan Naam. a y'an tɛmɛ n'o kan n'a fɔra segin tɛ k'a kan Ayiwa baasi tɛ. Ha? ne bɛ butigibatigi fɛn fɛn na u bɛ nin de wurudi Naam. u b'a sɛbɛn donyɔrɔ 4 ka don u ka butigi kɔnɔ ka to ka wurudi Allahu bɛ akbar. diɲɛ nafolo sugu bɛɛ sɔrɔ mɛ a bɛ moriw bolo u sigilen don a kan Ha? n'an bɔra o la an bɛ tɛmɛ o kan 5nan Naam. bisimilayi azamu ba dɔ bɛ yen nuraniya Naam. ale Naam. min ye belebelew ka belebele ye Hak. ale de ye bisimilayi azamu ba yɛrɛ ye Naam. ni hali n'i taara kare kɔnɔ sisan ka moriden 2 ye baro la Naam. i b'a ye u b'a la ko ahamu ahamu k'a sɔrɔ u t'a dɔn Ha? mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɔn a baro kɛli yɛrɛ i bɛ siran ɲɛ Ah, Ustaz hamu ko kuma in dɛ. hamu kuma A ka ca karamɔgɔw la dɛ. fa wuli ko kuma min fɔ Ɔhɔn. u t'a fɔ k'a bɛ mayiga u t'a fɔ k'a bɛ fa wuli mɔgɔw la U b'a fɔ. ko ni i tɛ sigi a kan ka bɔ a kan ni bolokuru ma bɔ i kɛrɛ la dɔw t'o O ye tiɲɛ ye, mɔgɔ caman b'a fɔ. voilà mɛ o y'a dɔnbaliya de Han? ni mɔgɔ o mɔgɔ ye hamu dɔn Naam. k'i janto a tɛnɛw la i b'i si bɛɛ kɛ hamu kan i bɛ sa i denw n'i mɔdenw b'u si bɛɛ k'a kan a tɛ maa kelen dɔn Allahu akbar. hamu tiɲɛ de ka d'a ye Han? ala y'a yira karisa fa la Mhm. k'a ka sigi a kan o sigila a kan Naam. denw b'a ta o sira fɛ Naam, ka kɛ génération Voilà, ko génération ka ko. bɔ mɔkɛ la ka na denw na, ka na mɔdenw na. voilà bon ale ye tɔgɔ min ye n'i y'a kɛ lasaratigiw ta ye Naam. ka to ka taa karamɔgɔw fɛ u bɛ papiyew d'i ma kɛmɛ taara i y'a ye cogo min na i b'a kɛ ten Naam. mani kɛta ban ni maa min y'a sɛbɛn Naam. i t'a bɔ yɔrɔ dɔn i Hey. t'a dɔn a sɔrɔ la cogo min na i bɛ Allahu- fa wuli yɛrɛ la Allahu akbar. K'i yɛrɛ mago sa. i b'i yɛrɛ mago sa o la sisan an mun nasira dama damaw bɛ yen an b'an da maga u la minnu ye kisɛw ye Naam.
ahamu arbatali subi نعم ta don ya to na ya to ne to kuma dar baka ka ne ahamu murabbul wala'ibi نعم sheikh bigay kunta نعم aw ya to ko ala ka wuri نعم ما تقوم dole no ni to ko ni ko sebe ay kitabu min se do na bulu ya do ne bulu ها amuka أين بلو الله أكبر ibe ni ko ka ni sani ga ibara bi de ها muna boy إذا كان فاينا ahamu نعم hayawari sube نعم ba ta tu نعم الله أكبر fune hamu to ko bay ba soro نعم mali fama nunu famba be ba wuri نعم abe fa abi nyabe commerçant ba nunu jamana ها ani wartigi ba nunu ni fama ba nunu joro batigi nunu أها kana ta goju la ko de nu de ko de ke usi me te da ala de joro duma kana ke de ها ba nyayi ne وفنا بلو بكذا o mona boy الله أكبر ahamu kabshiya bi ها ni ye o de ahamu hijabu ni fanga kampo الله to ko ba nunu fe fe fle ni protege de ba be la نعم ni tara kala iba na protege kala ka boro kala ki siga ka ها a protege nasira do be ba woni ko kabshiya نعم ni ya ke ini de ni modo hamu tawshi ke ها janyine ma be funi ya kana tana ke de الله أكبر sai biya me wakati mina murde mi mana da sarar mana nyamu muno cliff na duro Na'am. ko jina gila wane الله sai muso ce ma woni be shura ka su ها alaba me disiga yaram ne ni duyo ke hamuna ma mi faka yi rafa ها ma mi faka yi rafa الله أكبر nan boro la نعم sigatul kutubaniya nya kuma fiye نعم in shaga mara tijani tadi يا فوق o mana boy نعم kun fa yakunu nasra fa nabi نعم dawatu suryaniya al ahamiyya bi نعم miftahul asrar dobe ko amel asrar mu yere ka kulu fana kilo نعم gundo kilo نعم o fana ahamu nasra be هم؟ ahamiyatul kubra fana be نعم kanzul awliya'i Na'am. o da mele mega ta sheikh ibrahim anyasima الله أكبر adwa ubabe نعم akechugo ba kuna be hamudi نعم na do maga manchade ado Ha? kitabu chama ngono iba ni ko ni ata kitabu ko ibe to ka ke dro nga ibe Defu. nasa ni ga yeli gade الله أكبر o mana boy istighdamul ahamiyya bi istigdamu fil bi نعم ambe da o ma ahamu saraw نعم kan goro tangi amma نعم damu ukoro نعم istigdamu koro de ko ka barakadiya baraka jina do wele dro ka kiga barakadiya ها ka khadimu do wele dro أها karsa ni wele do ra tem ko bin nila ai harawu tuna bala Na'am. tuna islama wele amana wardi ma wa haram maro ebe qur'ana de kala na ka wele ها ba wele abina una nyu na chama ahamu flemi ahamu nasra do bi نعم manogo نعم manogo de be nyini abara be kew de da ibe sigi tapi min ga ka wurdi ke نعم ebe manogo en shu do duguma نعم ka wurdi kile wono be dafa dro نعم isigile aba fi go salamu alaikum manogo ها ala ba ile maka ke khadimu enku الله awo fuka tai sabe tugi ko ها ni deun be mo be fe fe la ba mano kelengele manogo kelen kelen الله أكبر na nasra de be de ni ta do ni tra manogo ta ka ka ai bo amese ni soro الله أكبر bon ye fatia nasra be نعم salatu nunu nasra be نعم abota abufon nunu mo de go wonju ko ta ها iba wurdi be ke wonju mo mena se to ko do se sira mafula ay intamina ka نعم sigatul kutbaniya نعم ahmad tijani ko نعم ale chebina ni de ke wonju na الله chebina ukoro kelen o to ko kele ale ala wele na chebina ni ko ke wonju aka kama الله أكبر abdul qadir jilani fana ta أستاذ ما مو بيسك ما هو كوالد هنا o kuma ala de te ma kai Allah. ala ma fa nga wila ban jabi ها ni ya ka wurdi mine ka tai ka wonju da Ha? ma mi ga fo bida ko inte chene ما فهموا bida fo baga ma fa mu الله أكبر me na gere la do maga wula ba fa أبا فهم سيجا تولا o mana boy dore be o ba fo ko mizanul arifin ko dem baga ka balansi نعم folo wonju ko mi ngon prevenu fi na baro ni we ngon yi نعم ga nu be letri ci ngon ma نعم ka la jane ne la jonga giri ko mo ko ni to ko ni Na'am. de be wili mizanul arifin نعم do fo da'iratul falakul asir نعم ne ta do doro i wonju to jonga ba fi manga ce ima giriya kan bo fula الله أكبر ne be ndo ها bo be aliji الله nyabo أكبر. to ko nuna fara meleke min ba na ka ceni meleke ba ki ne ها
meleke minnu b'a nɔfɛ bab dairatul falakul asir Allahu akbar n'an bɔr'o la Naam. da'awatu sabasibu bɛ yen naam n t'a dɔn n'aw ye tɔgɔ mɛn sabasibu i ye sabasibu tɔgɔ mɛn ne y'a mɛn o duwawu naam pour que i k'a faamuya a bɛ d'i ma dɔrɔn n b'a fɔ ko yari a minɛ i b'a kalan su na siɲɛ kelen k'i da ka sunɔgɔ Allahu i y'a akbar kalan su na siɲɛ kelen k'i da ka sunɔgɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko dugukolo yɛrɛ yɛrɛ de b'i da ha u b'a fɔ français dugukolo yɛrɛ yɛrɛ wele français la cogo di tremblement Voilà. de terre oui a b'i kɔnɔ ko tremblement de terre de b'i ka so kɔnɔ k'i to sunɔgɔ la i bɛ wuli hali mɔgɔ t'a f'i ye ha ale siɲɛ kelen n'i y'a kɛ dɔrɔn jinɛ bɛɛ bɛ sujudi bi ha jinɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ b'a tinbiri Allahu akbar i ka tila u bɛ ala deli de i k'a jɔ joona joona ha e mana fɔ mɔgɔ bɛ nin la dɔrɔn o y'a sɔrɔ un coup pour que i k'a jɔ Allahu akbar a lasiraliw bɛ yen mɛ an kan ka ninnu de ɲɛɲini Allahu an akbar bɛ daw ma naam dairatul ihata bɛ yen naam ale siɲɛ kelen bɛ bɛn solatul fati siɲɛ 100,000 de ma la ilaha dairatul ihata ihata i y'a Allahu faamu akbar tijaniyaw bɛn n'o kan dɛ ha dairatul ihata o ye Naam. tijaniya duwawu belebele de ale ni jawhara fɛn tɛ kelen ye kelenw tɛ dɛ jawhara nasiraw bɛ yen jawhara nasirabaw bɛ yen naam solatul fati nasirabaw bɛ yen naam mɛ n'a fɔra ye ko dairatul ihata e delila k'o mɛn ma deli ko mɛn fɔlɔ se k'olu ye fɛn olu tɛ da kɛnɛ kan Allah olu ye belebelew de ha n'i sigi i ɲɛ bɛ tijaniya karamɔgɔba minnu bɛ yen naam maa ba kɛmɛw u b'u balola su ni tile u t'a dɔn ko fiɲɛ wulila ha alu tɛ sɛnɛ kɛ misira ninnu de Allahu akbar a faamuyala ha fatiha dairatul nasiraw ihata in ye a duwawu de ye dairatul ihata a tɔgɔ yɛrɛ de o ye duwawu belebele de naam duwawu in ismulayi azamu ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ naam solatu ismulayi azamu sanfɛ bɛ dugukolo kan a bɛɛ kelen kelen bɛ duwawu in de Allahu akbar fatiha nasirabaw naam i bɛ sirul kawuni dɔn naam o danbelen bɛ ka taa hamada tijani ma ha o b'a kɔnɔ ha nuktatul ilmi i b'o kɔni dɔn o danbelen b'a ma naam o b'a kɔnɔ arsatu Allahu akbar i y'o tɔgɔ mɛn ha bisimilahi rahani i Naam. y'olu bɛɛ tɔgɔ mɛn naam o bɛɛ b'a kɔnɔ Allahu akbar nasiraliba ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ Ha? waati la an bɛ bi ta dun yan naam Ou bien ɲininkali bɛ yan question kelen Bismillah. suratul narjisiyatul anbariya in Mhm. ne bɛ fɛ ka i ka kuma a kan suratul narjisiyatul anbariya in ne fɛ i ka kuma a kan parce que n y'a ye tijaniyaw ka livre kɔnɔ i ye ala tɔgɔba min fana fɔ n'o ye ismullahi azamu ye ko o b'a kɔnɔ tiɲɛ ka di ala ye n ye o ye a kɔnɔ mais n bɛ fɛ i ka nafasɔrɔ sira dɔɔni fɔ an ye o la an bɛ se k'an yɛrɛ nafa ni min ye sabula o b'e bolo e y'a ye kuwa e mago b'a nafa sɔrɔ sira de la sisan solatu narjasiyatul anbariya naam solatu don naam a bɛ daminɛ ni harifu min a naam min bɛ tugu o la o ye ha ye naam min bɛ tugu o la o ye mimu ye ka Naam. taa fo ka taa harifu 11 dafa ha Ne ye hamu ye. Allahu i akbar y'a faamuya naam fɛn min don i ko ka kuma a nafa kan tɔgɔ min don tɔgɔw tɛ ko mɔgɔ bɛ kuma min kan ka mɔgɔ bila k'a baara sabula Naam. tɔgɔ kalamaw de don naam f'i k'a n'a hijabu de ɲɛɲini o ye tiɲɛ ye pour que a kana i kɛlɛ i kana Naam. tɔɔrɔ solatu tɛ mɔgɔ kɛlɛ dɛ naam mais ale nafa ti ɲɛ f'i ka ismul azamu ye wurudi de Allahu akbar sanni i k'a kalan ha wurudi cogo de b'a la ni a niveau wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o kɛ naam n'i banna o la n'i taara se ha ma naam i bɛ solatu kalan f'i ka taa se ha ma naam wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o fana kɛ naam i bɛ solatu kalan f'i ka taa se ma ma wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o fana kɛ naam i n'a fɔ u bɛ yasin kɛ cogo min na Naam. ha mubini 7 ninnu naam a bɛ kɛ ten de ka taa fo ka taa ban Allahu akbar hakili la faamuya faamuya bon nin ye fitinin de ye lasirariko la dɛ Han? an ka kuma kan an b'a si bɛɛ k'a kuma na ten. Allahu akbar nin ye dɔɔnin ye min ye an bɛ se ka an tɔɲɔgɔnw bilasira ni mun ye awɔ sani an ka ɲininkali wɛrɛ tɛ yan Ɲininkali bɛ ɔhɔn i b'i kan kɔrɔ ta nasirali yɛrɛ ye fɛn min ye lasirali kɔrɔ ye de ko gundow secrets kɔrɔ de ye kɔrɔ de ye secret sekɛrɛw ye ala tɔgɔ Donc, ala tɔgɔ gundo ala dugulen tɔgɔ dugulen tɔgɔ yɛrɛ e yɛrɛ m'a mɛn tɔgɔ dɔw fɔla n'i y'a mɛn i tulo la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ manamana siga t'o la siga t'o la parce que tɔgɔ dɔw b'a la ne yɛrɛ ma deli ka minnu mɛn cogo kana nin mɛn n'a ta k'i bɛ taa kɔlɔsi ta k'a wuruji dɛ han i bɛ taa ɲɛɲini de bɔra o tuma ustaz ayiwa an b'a ɲɛɲini inshallah A faamuyala? a faamuna fitiri sera Inshallah. an bɛ bi ta jɔ Inshallah. an bɛ hakɛto ɲini kɛ an karamɔgɔw bɛɛ fɛ naam
parce que nin ye fɛnw ye dɔnnibagaw tɛ sɔn minnu ka da kɛnɛ kan mais an bɛ ka se tile min ma bi nasarali ko kuma cayali n'o a cayalen kunnafoniw tɛ cayali wallahi wallahi o ye tiɲɛ ye o la a kun ye de mɔgɔw k'u ta yɔrɔw n'u bila yɔrɔ dɔ a la siga t'o la an bɛ hakɛto ɲini k'an karamɔgɔ bɛɛ fɛ naam wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ayiwa an bɛna an ka karamɔgɔkɛ ka telefɔni nimero di ni min mago b'a la o bɛ se k'a wele an b'a ka malitel numéro fɔ 69 66 99 11 69 66 99 11 o y'a ka malitel numéro ye